अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खत्ताब। लाहौर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में साने मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT के अरकान ने 2 घंटे तक तफ्तीश की है। इंस्पेक्टर जनरल IG मोटरवे AD ख्वाजा की सरबराही में कायम JIT के अरकान नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने के लिए कोट लखपत जेल पहुंचे। JIT ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से साने मॉडल टाउन से मुतालिक तफ्तीश की और इस हवाले से कुछ सवालात किए जो 2 घंटे तक जारी रहे। ज़राए के मुताबिक JIT ने साबिक़ वज़ीर आज़म से साने मॉडल टाउन से मुतालिक तफसीलन सवालात किए। उन्होंने ये भी बताया कि JIT ने साबिक़ वज़ीर आज़म से साने मॉडल टाउन के बाद बतौर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव उठाए गए इक़दामात से मुतालिक भी सवालात किए। कोट लखपत जेल में कैद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने के बाद JIT टीम जेल से रवाना हो गई। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है शुएबुद्दीन साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज साने मॉडल टाउन के हवाले से कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब से तफ्तीश की गई है। JIT टीम से 2 घंटे तफ्तीश जारी रही। क्या देख रहे हैं, क्या होगा इस केस का? मुझे कोई इतराज तो नहीं है, ना हमें कोई इतराज हो सकता है कि जिससे मर्जी तहकीकात करें JIT वाले, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में एक वाकया होता है जी, जहाँ पे उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर IG जिसने उस दिन लैंड किया चंद घंटे पहले, वो और तमाम कमिश्नर और देगर तमाम लोग और वज़ीर आला साहब जिनका अपना घर 1 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के फासले पे सब मौजूद हैं। वज़ीर आज़म जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया था कि इन लोगों को कत्ल किया जाए? मुझे भी समझ नहीं आती है। असल में ये हमारे यहाँ एक बहुत अजीब साइकी है पुरानी कि अगर एक शख्स ने कत्ल किया है तो जो उसके मकतूलीन के रिश्तेदार हैं वो उसके 4-5 भाइयों को भी नामजद कर देते हैं कि इनको भी नामजद करो, ये भी रगड़े जाएं, जेल में जाएं, धक्के खाएं। हालांकि ये इतनी बड़ी हिमाकत है, इसका रिजल्ट ये होता है अंजाम कि जब अदालत में केस जाता है तो तमाम लोग बरी हो जाते हैं क्योंकि आधे तो मुलव्वस ही नहीं होते। अच्छा सर, आपने जिस तरह जिक्र किया कि वो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, तो पंजाब में तो शहबाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला पंजाब, उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया है, तो आप समझते हैं कि उनसे मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो जिम्मेदारान में है वो अवलीन नंबर पे वज़ीर कानून पंजाब राणा साहब थे। ठीक है। उसमें उस वक्त लाहौर के DIG साहब थे, वहां मौके पे मौजूद SSP और SP हज़रात थे। ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको आप पूछ ही नहीं रहे। आप एक कांस्टेबल को करके तो अंदर कर देते हैं, वो 2-4 बेचारे अंदर बैठे हैं, उनको ऑर्डर किसने दिया था गोली चलाने का? ठीक है। जो चेन ऑफ कमांड है आप उसके मुताबिक चलें। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है कि जी मैं मानता हूँ, मैंने वो पूरी रात जाग के गुजारी थी। ठीक है। मैं रात 11:15 बजे जब मुझे इत्तला मिली कि अभी अपना ये किराने का सामान मांगा गया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, तो मुझे एक दोस्त ने इत्तला दी कि आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहीं पे हमला और होने लगी है। मैं हैरान हुआ, फिर इकबाल टाउन से सामान मांगा, उसके बाद निश्चित टाउन से उन्होंने बैरियर हटाने का सामान मांगा, फिर ये वहां गए। आप यकीन करें, सुबह को मैं जब 10 बजे घर से निकला, या 9:30 बजे मुझे याद है, तो मैं दफ्तर पहुंचा हूँ, तो मैंने जाते ही पहले कहा कि न जाने कितने लोग मर गए हैं। तो मेरे कोलीग्स कहते हैं यार खुदा खौफ करो। मैंने कहा भाई आप बैरल्स का रुख देखो, जो गोलियां चलाने वाले हैं वो स्ट्रेट फायर कर रहे हैं, ना पैर की तरफ ना आसमान की तरफ। ठीक है। इसमें तो लोग मरेंगे नजर आ रहा था, किसी को नजर नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस है ये। ठीक है सर, ये गालिबन 2014 का वाकया है साने मॉडल टाउन, और अब 2019 है, तो अब तक जो है वो तहकीकात का सिलसिला जारी है, अभी तक जो है वो इंसाफ नहीं मिला लवाहिकीन को। ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? इंसाफ कैसे होगा जब जिनके दौरे हुकूमत में मारे गए हैं उनकी अपनी हुकूमत है, तो इंसाफ कहाँ से होगा? कोई अपने आप को भी फांसी देता है? ये पाकिस्तान है जहाँ पे अगर मेरा बच्चा कोई जुर्म करता है ना तो मैं उससे प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं सजा नहीं दिलवाता उसको, इसलिए कि मेरा बच्चा है। सर अभी तो हुकूमत, अभी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, अभी तो PTI की हुकूमत है। बिल्कुल, तो इसीलिए तहकीकात भी अभी हो रही है ना, पहले कहाँ हुई? ठीक है। पहले एक JIT बनी,
اس کو مسترد کر دیا, دوسری CID بنا دی, سارے اپنے ماتحت افسران رکھ کے اپنی مرضی کی رپورٹ دی گئی. سر آج ایک اور اہم خبر ہے, آصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے راولپنڈی میں, اور وہاں پر ان کے جو جالے ہیں وہ بڑے سرگرم تھے. انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی کا بھی مظاہرہ کیا, اور پولیس اور ان کے درمیان کچھ معاملات ہوئے, تصادم ہوا ہے, پتھراؤ کیا گیا, اس طرح کی خبریں. اور قمر زمان کارا صاحب نے بھی کہا کہ جی 200 کے قریب جالے جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا, حراست میں لیا گیا. میں اس کے بارے میں صرف 2 محاورے ہیں, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اور چوری اوپر سے سینہ چوری. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ حضرت بلاول یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو 1 سال کا تھا. او بھائی, آپ کا اس فرم کے اندر 25% حصہ ہے, اگر اس میں ارباں روپیہ موجود ہے تو آپ کیسے بینیفیشری نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. اور پھر یہ تو وہی ہے جیسے وہ مخدوم امین فہیم نے فرمایا تھا, مجھے تو پتہ نہیں میرے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ کہاں سے آ گئے. میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی 10 روپے نہیں بھیجتا, ان کے اکاؤنٹ میں اربوں اور کروڑوں پہنچ جاتے ہیں. پھر اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے. اور مجھے سب سے افسوسناک صورتحال ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی سرحدوں پر ہمارا ازلی دشمن جو پہلے دن نے قبول نہیں کیا, وہ اسٹرائک کے تابع کر رہا ہے, گولہ باری کر رہا ہے. ہماری پاک فضائیہ کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایروپلین زمین پہ نہیں ہے, آپ کی پوری فضائیہ فضا میں پرواز کر رہی ہے. وہ تو سر پہلے تمام جو اپوزیشن جماعتیں بھی تھیں اور جو موجودہ حکومت تھے سارے ایک پیج پر تھے جب یہ معاملات کشیدہ نہیں, تو ایسے حالات میں اگر آپ کی چوری پکڑی جائے گی تو آپ گورنمنٹ کے خلاف کوئی مہم شروع کریں گے, جب دشمن سڑک پہ بیٹھا ہے آپ کے ملک میں گھسنے کے لیے تیار ہے. اچھا, جو سر یہ آج معاملہ ہوا ہے میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ جالوں کا اور پولیس کے درمیان, جبکہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو جالے ہیں ان کی غلطی ہے اور جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے. میں تو ایک بات بتائیں, جالے کرنے کیا گئے تھے وہاں پہ؟ اور بھائی آپ کے لیڈر کو طلب کیا ہے, وہ جاتے بیان اپنا دیتے ہیں واپس آ جاتے. اور وہاں پہ جب آپ کسی کے دفتر کو دیوار توڑیں گے, اندر گھسنے کی کوشش کریں گے, تو کیا آپ سے کوئی اپنا مٹھائی کھلائے گا؟ آپ کو شربت کا ٹھنڈا گلاس پیش کرے گا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. سید شعیب الدین سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے نیب کے سامنے بیانات قلم بند کرا دیے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارک لینڈ اسٹیٹ کرپشن کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں قومی احتساب بیورو نیب میں پیش ہو کر اپنے بیانات قلم بند کرا دیے. اسلام آباد میں نیب ہیڈ کوارٹرز میں شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی پیشی کے موقع پر ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جالوں کی بہت بڑی تعداد نیب آفس کے باہر جمع تھی. اس موقع پر جالے زبردست نعرے بازی بھی کرتے رہے. اس موقع پر جالوں اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور مبینہ طور پر جالوں کے پتھراؤ سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا, اور جس کے بعد پولیس نے پیپلز پارٹی کے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد سے تفتیش کے لیے مجموعی طور پر 16 رکنی ٹیم تشکیل دی گئی, اور دونوں سے علیحدہ ٹیموں نے نیب کی عمارت میں الگ الگ تفتیش کی, جبکہ دونوں رہنماؤں کے آڈیو اور ویڈیو بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے. ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان مگی نے دونوں ٹیموں کی قیادت کی, جبکہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری دونوں کو متعدد سوالات پر مشتمل سوال نامے دیے گئے ہیں. آصف زرداری سے 11 اور بلاول بھٹو سے 5 رکنی نیب کی ٹیم نے پارک لینڈ کمپنی کے حوالے سے سوالات کیے. آصفہ بھٹو زرداری بھی اپنے بھائی بلاول کے ہمراہ تھیں. اس کے بعد نیب کی جانب سے جاری اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری نیب میں پیش ہوئے, جہاں نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ان سے 3 مقدمات کے حوالے سے 2 گھنٹے تک تفتیش کی. نیب نے مقدمات کے حوالے سے ایک تحریری سوال نامہ بھی دیا, اور ان سے 10 دن کے اندر سوال نامے کے جوابات نیب راولپنڈی کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. ادھر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ نے یہ دعویٰ کیا کہ پولیس نے پیپلز پارٹی کے 200 سے زائد جالوں کو گرفتار کیا ہے. قمر زمان کائرہ نے کہا کہ تشدد, پتھراؤ اور لاٹھی چارج سے ہمیں روکا نہیں جا سکتا, اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کر دیں. دوسری جانب پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما خورشید شاہ نے بلاول اور آصف علی زرداری کی نیب میں طلبی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آئین اور قانون سب کے لیے ہونا چاہیے, لیکن حکومت میں بیٹھے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی. اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک کمپنی پارک لینڈ اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے مبینہ طور پر زمین کی خریداری کی تحقیقات کے سلسلے میں نیب نے گزشتہ سال 13 دسمبر کو آصف علی زرداری اور بلاول دونوں کو راولپنڈی میں طلب کیا تھا.
अलबत्ता सिर्फ आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश हुए थे और बिलावल की नुमाइंदगी उनके वकील ने की थी। बात वाज़ेह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के दफ्तर पर पार्टी चेयरमैन की पेशी के मौके पर पुलिस पर हमला किया। पार्टी क़यादत को इस रवैये पर मुआफ़ी मांगने चाहिए। बात करें न्यूजीलैंड दहशतगर्दी के हवाले से तो वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड की मसाजिद में मुसलमानों पर दहशतगर्दी के हमले पर भारत की जानिब से की गई मजम्मत पर तनकीद कर दी है। अपने 3 रोज़ा दौरा चीन के दौरान पाकिस्तानी सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि नई दिल्ली में इतना हौसला नहीं कि वो हमले की मजम्मत में मुसलमान या मस्जिद का अल्फाज इस्तेमाल करे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता मंदिर पर हमला होता तो पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा होता। ख्याल रहे कि न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में 15 मार्च जुमा के रोज़ अल नूर मस्जिद और लिनवुड में दहशतगर्द ने उस वक्त दाखिल होकर फायरिंग की थी जब बड़ी तादाद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद में मौजूद थे। इस अफसोसनाक वाक़े में 50 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे और न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने हमलों को दहशतगर्दी करार दिया था। उसके बाद न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमला करने वाले दहशतगर्द को अदालत में पेश किया गया था जहाँ मुलजिम पर कत्ल के इल्ज़ामात आयद कर दिए गए थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारत को खदशा है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात में उनको इंतखाबात में नुकसान हो सकता है। अपनी गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि दुनिया ने करतारपुर राहदारी खोलने के अमल को सराहा और उसे करतारपुर जज्बे का नाम दिया है। चीन के दौरे के हवाले से वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़ था कि बीजिंग ने एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान का लाजवाल दोस्त है। हालिया बहरान में जिस तरह उसने पाकिस्तान का साथ दिया उससे हमारा उन पर एतमाद मज़ीद बढ़ गया है। मौजूदा सूरत हाल में चीन के साथ स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात की अहमियत दोबाला हो गई है और इजलास की नोयत इसलिए तब्दील हो गई क्योंकि खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिस पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPEC से मुतालिक उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने CPEC के हवाले से इजलास में शिरकत की और इस पर मुकम्मल इत्तेफाक राय पैदा हो चुका है। चीन ने 40 वर्षों में करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला है। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को सिक्योरिटी फराम की जा रही है। चीनी सरमायाकार बेधड़क पाकिस्तान आए, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मा लेते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर ख़त्ताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।